اگر از روی مثلا نشان دهنده مکر اقتصادی در جمهوری تاجیکستان بر هر 100 نفر اهالی از روی حسابهای سال 2015 زیاده از 5000 سومانی به هر یک نفر درست میگیرند. فکر میکنم که درآمد ماهانه در شرایط امروزه اگر بیشتر از 3000 باشد فکر میکنم که میتوانند که مثلا در سطح خوب وابسته به نرخی که در تاجیکستان هست. در تاجیکستان یک دوره است که بسیار یک دوره گزارش است، بسیار یک دوره مهم است. مهمترین راهی که ما میتونیم از ملغا استفاده کنیم تحصیل و مکمل کردن سطح دانش است، برای که این مخصوصا این سالها همون سالهایی است که باید علم یک جهش بزرگ در علم باشد. برای همین فکر میکنم صرف کردن مبلغ در ساحه علم беҳтарин راه نظرم در اومده است. Ну, я бы хотел получать зарплату $400–500. У меня есть дети, на их учебу, на содержание детей. Сейчас все цены поднялись, а продукты дорогие, коммунальное тоже все дорогое, поэтому хочется, чтобы ребенок жил хорошо, понимаете, куда-то выехать с ним. маоши мехостагӣ ман таносибан ба мумкин мегум $1000 боша, агар $9000 сомон қай ҳозираш ба ӯро ба чӣ хоҳам сарф кард? ба оила, ба зиндагӣ мисол ва ҳатман маош боядам бошад ки ақаллан бо камтар зиёдтӣ кунад ҷамъ кунӣ барои як чизи дилхоҳи худа, мисол мошин, хона, фарзанддор бошӣ, мисол фарзанддор дар ягон чӣ гирифтан дар кора хондан ва ғайраҳо. барам ман фикр мекунам ҳозираш дар ин вақт $1000 ин кифоя аст. ояндада шояд бо зиёдтар шавад. ҳам се фарзанд дорем ки мехоҳем ки 1000 сом хай оилӣ бошад мешад нормали. ما میخوایم که 2000 سومان معاش داشته باشیم. معاش در روزگار در زندگی برای تعلیم تربیت فرزندو، برای مکتب، برای صدیق، برای خوردن، برای پول برق روز خوردن، برای لباس خریدن. حداقل مینیمال یک зарплата یمی مردم مینیمالی حقیقتا یک قبچه ارد یک روغن شبشونه зарплата یک قبچه ارد نمیشه اکثر آدم‌ها یا 2 кило قند دیگه در бавление тому. Ну, учитывая цены наших продуктов или пищевых, либо же одежды, я бы подумала еще, что предельно нормальная зарплата 3000 сомони. Во-первых, как человек, который уже мне 25 лет, я знаю, что в этом возрасте в Таджикистане многие обеспечивают семью, либо замужние, либо женатые. Естественно, я думаю, что эта зарплата хотя бы была доступна для того, чтобы обеспечивать семью именно в продукционном состоянии, то есть покупать продукты, чтобы обеспечивать семью.